ہم امت محمدیہ. اسی لیے اور اسی لیے ہمارے بھلے راستے الگ الگ ہو لیکن ہماری منزل ایک ہے. گرو نانک فرماتے ہیں اول اللہ نور پایا. نور محمدی کی بات یہ سائنس بھی کہتا ہے. سائنس کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا, ایک بہت بڑا نور پیدا ہوا لاکھوں سال پہلے, اس میں سے دنیا بنی. نانک فرماتے ہیں اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے. ایک نور سے سب جگ اپجا کون بھلے کون مندے, کون اچھا کون برا یہ فیصلہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. ہم سب اس کے بندے ہیں. اور اب زیادہ بات نہیں کروں گا میں. ایک بہت پیاری حمد ہے, کہتے ہیں کہ دلوں کو نور بخشنے کی بات ہے تو کہتے ہیں کہ دلوں کو نور بخشو, دلوں کو نور بخشو تاکہ گھر گھر روشنی پھیلے. دلوں کو نور بخشو تاکہ گھر گھر روشنی پھیلے. چراغوں سے ہوگی تو کتنی روشنی ہوگی. دلوں کو نور بخشے, ایک دوسرے سے پیار کریں, محبت کریں. اسلام عبادت کا دین ہے, خلوص کا دین ہے, پیار کا دین ہے. ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں ہم لوگ. اسی لیے میرے سارے محکمے کے بھائی اور میں یہاں ہم لوگ آپ کے بیچ یہ خوشیاں منانے کے لیے شریک ہیں. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. واقعہ ایسا ہے کہ اللہ کی وحدانی پر بھروسہ کیا, اس پر کارروائی کی, لوگوں کی بات نہیں مانی اور بت پرستی پہ بھروسہ نہیں کیا, اس کے خلاف کام کیا. اسی لیے ملک سے باہر کر دیا گیا. شاید کوئی ایسا نبی ہو یا کوئی ایسا شخص ہو ساری کائنات میں جس کو ابراہیم علیہ السلام جتنے امتحان دینے پڑے. اتنے امتحان, اتنی تکلیفیں سہ کرنے کے باوجود بھی اپنا بھروسہ اللہ پہ رکھا, وحدانیت پہ بھروسہ رکھا. اور جب نامرود نے اتنی بڑی آگ لگا کر آگ میں پھینکوا دیا, اس کے باوجود جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو فرشتوں نے جمع ہو کے پوچھا ابراہیم علیہ السلام کیا آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ فرمایا کہ نہیں, میرا اللہ میری مدد کرے گا. اتنا بھروسہ اللہ پہ. اور جب پھینکے جا رہے تھے تو روح الامین نے پوچھا, ان کو بھی منع کر دیا. تب یہ وہی نازل ہوئی کلنا یا نارو کونی بردو بس سلامت علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر, اور سلامتی کی آگ. یہ ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہماری تہذیب, یہ ہمارے سارے نبی, ان کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ, ان کے نقش قدم پر چلنے والے بندوں کی قربانیوں کی بنیاد پر مکمل ہوا ہے. اسی لیے عبادت کا, پیار کا اور خلوص کا دین ہے. اور میں آپ سبھی کو اس بات کی مبارک دیتا ہوں. اور جب نیچے گرے, نیچے آئے تو گرے بھی نہیں, پھولوں کے باغیچے میں جھیلے گئے. پھولوں کے باغیچے میں جھیلے گئے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اگر دل میں ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. بہت خوب. میں ابھی اپنی ہم کی اور چلوں گا اور میری بات ختم کروں گا. ہم خدا کو ڈھونڈتے ہیں. ہم کو اس نے پیدا کیا, ہم کو ماں باپ دیے, اس نے کائنات بنائی, اس نے انسان پر بھروسہ کیا, مٹی میں جان پھونک کر ہم کو بنایا, ہم کو خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجا, ہم کو اشرف المخلوقات بنایا. یہ آب و ہوا, یہ چاند سورج, یہ تارے, یہ زمین, یہ پانی, یہ پہاڑ, یہ ندیاں, یہ سمندر, یہ سب ہمارے تابع کر دیا. چند پرندے ہمارے تابع کر دیے, چند پرندے ہمارے تابع کر دیے اور کہا کہ تم بس میرے وجود کو مانو, میں نے یہ سب تمہارے تابع کر دیا ہے. ہم کو انسان بنایا, تم کو مسلمان بنایا, کلام مجید تحفے میں دی, نماز تحفے میں دی. اتنا رحم و کرم اس کا ہمارے اوپر ہے تو ہم اس کے وجود کو ماننا چاہیے. ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں لیکن ہم بھروسہ نہیں کرتے کبھی. بھروسہ سب سے بڑی بات ہے. بھروسہ وہ ہم کو دکھنے والا نہیں ہے, اتنی صفت و قوت ہمارے میں نہیں ہے, تو اس پہ بھروسہ کرنا ہے. اور اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں. کبھی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے, کبھی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. کوئی غریب ہے تو کوئی امیر ہے, کوئی دکھی ہے تو کوئی سکھی ہے, کسی کے پاس دولت کے انبار ہے تو کسی کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں. انسان پریشان ہے, اسی لیے سوچتا ہے اور اس کو ڈھونڈتا ہے, کہتا ہے کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا, کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا, کبھی وہاں پہنچا, تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا. واہ واہ. غریب مٹ گئے, پامال ہو گئے,
लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर जर्रे में किस शान से तू जलवानुमा है। खुदा का जलवा देखिए, यहां कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं, ये तुम्हारे हमारे बस की बात नहीं है, ये साइंस के बस की बात नहीं है, कोई नहीं कर सकता। ये वो जाने, मिट्टी में जान फूकर बना दिया इंसान को, इनको उड़ाना वही जाने। हर जर्रे में किस शान से तू जलवानुमा है। हैरान है मगर अक्ल के कैसा है तू क्या है। तुझे दैरो हरम में मैंने ढूंढा मगर तू नहीं मिलता, तशरीफ फरमा तुझको अपने दिल में देखा है। ढूंढे से मिले हो न ढूंढे से कहीं तुम, ढूंढे से मिले हो न ढूंढे से कहीं तुम, और फिर ये तमाशा है जहां हम है वही तुम। वाह 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 वाह। छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम। दैरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम, जो असल बात है वो बताते नहीं हो। क्या बात है। हैरान हूं मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो। ये माबदू खलीसा हरम हो दैर क्यों, हर जाई हो कभी तो बताते नहीं हो। कहते हैं दिल पे हैरत ने एक अजब रंग जमा रखा है, दिल पे हैरत ने एक अजब रंग जमा रखा है, एक उलझी हुई तस्वीर बना रखा है। कुछ समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या है, खेल क्या तुमने अजल से ये रचा रखा है। रूह को जिस्म के पिंजरे का बनाकर कैदी, उस पे मौत का पहरा फिर तूने बैठा रखा। दे के तदबीर के पंछी को उड़ाने तुमने, दाम तकदीर में हर सिमत बिछा रखा है। करके आराइश कौनैन की बरसों तुमने कत्ल करने का भी मंसूबा बना रखा है। ला मकानी का है बहरहाल दावा भी तुम्हें, नालो अकरम के भी पैगाम सुना रखा है। ये भलाई वो बुराई, ये जहन्नुम वो बहिश्त, कुछ फरमाओ तो इस उलट खेल में क्या रखा है। जुर्म आदम ने किया और सजा बेटों को, अदल इंसाफ का मेयार भी क्या रखा है। देखे इंसान को दुनिया में खिलाफत अपनी एक तमाशा सा जमाने में बना रखा है। अपनी पहचान की खातिर में बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है। नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, तो कभी हीरो को भी मिट्टी में मिला देते हो। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों में सजा देते हो। वाह 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 वाह। ख्वाहिशे दीद जो कर बैठे सरे तूर कोई, तूर ही भर के तजल्ली से जला देते हो। भाई ये बहुत बड़ा कमाल है, बहुत एक मासूम से बच्चे ने, उसको शायद इस बात का इल्म नहीं है, ये मोहब्बतों की महफिल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वो बच्चे को मुबारकबाद। ये इनाम है, ये खुलूस है, ये मोहब्बत है, ये एक दूसरे के लिए एहतराम है। मेरा बच्चा भी मुझे देता तो मुझे ऐसी खुशी होती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते हैं फिर बात, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, उसके लिए कोई बात मुश्किल नहीं। कुन फयाकुन कह दिया हो जा। नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, तो कभी हीरो को भी मिट्टी में मिला देते हो। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों में सजा देते हो। ख्वाहिशे दीद जो कर बैठे सरे तूर कोई, तूर ही भर के तजल्ली से जला देते हैं। क्या बात। और अभी हमारे ईद उल अज़हा का वाकया, नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील, खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो। चाहे किनार में फेंको कभी माहे किनार, नूर याकूब की आंखों का बुझा देते हो। बेचे यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों में, आखिरकार शह मिस्र बना देते हो।
अपनी हस्ती भी वो एक रोज गवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो, खुद ही लगवाते हो, फिर कुफ्र के फतवे उस पर खुद ही मंसूर को सूली पे चला। जोत शशि के मन में अगर तुम्हारी जागे, तुम उसे पकते हुए जल में जला देते हो। जुस्तजू लेके तुम्हारी जो चले कैस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। कोई रांझा जो अगर खोजने निकले तुमको, तुम उसे जंग के बेले में रुला देते हो। सोहनी गर तुमको महिवाल तस्वुर कर ले, उसे भी भरी हुई लहरों में बहा देते हो। खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में मेराज करा देते। बहुत जिंदाबाद। जो नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की तनी, तो कभी हीरों को भी मिट्टी में मिला देते हो। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों में सजा देते हो। ख्वाहिश दीद जो कर बैठे सरे तूर हुई, तूर ही भर के तजल्ली से जला देते हो। क्या कहना, नारे नामरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील, खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो। अपनी हस्ती भी वो एक रोज गवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। और सोनी गर तुमको महिवाल का सबूर कर ले, उसे भी भरी हुई लहरों में बहा देते हो। खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में मेराज करा देते हो। कहते हैं कि जो कहता हूं माना तुम्हें लगता हूं बुरा सा, फिर भी है मुझे तुमसे बहरहाल गिलासा। चुपचाप खड़े देख ले तुम अर्श दरी पर, तपते हुए करबल में मोहम्मद का नवासा। जो कहता हूं माना तुम्हें लगता हूं बुरा सा, फिर भी है मुझे तुमसे बहरहाल गिलासा। चुपचाप खड़े देखते तुम अर्श दरी पर, तपते हुए करबल में मोहम्मद का नवासा। किस तरह पिलाता था लहू अपना वफा को, खुद 3 दिनों से वो अगरचे था प्यासा। दुश्मन को बहुत तोड़ते दुश्मन, मगर अफसोस तुमने भी फराहम में दिया पानी जरा सा। हर जुल्म की तौफीक है जालिम की विरासत, मजलूम के हिस्से में तसल्ली न दिलासा। कल ताज सजा देखा था जिस शख्स के सर पर, है आज उसी शख्स के हाथों में ही कल ताज सजा देखा था जिस शख्स के सर पर, है आज उसी शख्स के हाथों में ही तासा। ये क्या है अगर पूछूं तो कहते हो जवाबन, इस राज से हो सकता नहीं कोई शनासा। अभी आज चंद बिसरे आखिरी आहे तहकीक में, इस खोज में, उसकी राह में आहे तहकीक में हर गांव पे उलझन देखूं, वही हालातों ख्यालातों में अनबन देखूं। बन के रह जाता हूं तस्वीर परेशानी की, जब कभी गौर से दुनिया का दर्पण देखूं। एक ही खाक से फितरत के तजादा कितने हिस्सों में बटा एक ही आंगन देखूं। कहीं जहमत की सुलगती हुई पतझड़ का समा, तो कहीं रहमत के बरसते हुए सावन देखूं। कहीं फुंकारते दरिया, कहीं खामोश पहाड़, कहीं जंगल, कहीं सहरा, कहीं गुलशन देखूं। खून रुलाता है ये तकसीम का अंदाज मुझे, कोई धनवान यहाँ तो कोई निर्धन देखो। दिन के हाथों में फकत एक सुलगता सूरज, रात की मांग सितारों से मुज़य्यन देखो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कहीं मुरझाए हुए फूल है सच्चाई के, तो कहीं झूठ के कांटों पे भी चौबन देखो। शम्स की खाल कहीं खिंचती नजर आती है, कहीं सरवत की उतरती हुई गर्दन देखो। रात क्या शय सवेरा क्या है, ये उजाला ये अंधेरा क्या है, मैं भी नाइब हूं तुम्हारा आखिर, क्यों ये कहते हो कि तेरा क्या है। मस्जिद मंदिर मैखाने सब तेरे है जाना आशा है। कोई ये माने कोई वो माने, एक होने का तेरे कायल है, इनकार पे कोई माइल है। असलियत लेकिन तू जाने, कोई ये माने कोई वो माने। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। एक फर्क में शामिल करता है, एक सबसे अकेला रहता है दोनों तेरे मस्ताने। कोई ये माने कोई वो माने। दैर में तू हरम में तू, दैर में तू हरम में तू, अर्श पे तू दरी पे तू, जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पे तू। वाह कहते हैं सब है जब आशिक तुम्हारे नाम के, तो क्यों ये झगड़े हैं रही हो रहा।